হরে কৃষ্ণ, রাধে রাধে। আজকের আমরা দর্শন করছি কুরুক্ষেত্র। আমরা বৃন্দাবন ধাম থেকে সোজাসুজি রাত্রি 12টায় বেরিয়েছি, আর এখন হচ্ছে ভোর 6:45 বাজছে। মানে তার মধ্যে আমরা পৌঁছালাম কুরুক্ষেত্র। আজকে আমরা দর্শন করব, এটা একটা হচ্ছে গীতা মন্দির। এখানে ভগবান কুরুক্ষেত্র মানে যেখানে আমাদের ভগবান গীতার জ্ঞান দিয়েছিলেন। এখানে দর্শন করব আমরা ব্রহ্ম সরোবর, যেখানে স্বয়ং ব্রহ্মাজি তপস্যা করেছিলেন, শিবজি এসে তপস্যা করেছিলেন। তারপরে দর্শন করব সূর্যকুণ্ড, যেখানে ভীম জলের তলায় লুকিয়ে গিয়েছিল। যখন ভীমকে মারার জন্য পঞ্চপাণ্ডব তাড়া করেছিল, তখন ওই ভীম জলের তলায় লুকিয়ে গিয়েছিল এইখানেতেই। আরেকটি জায়গা দর্শন করব, যেটা হচ্ছে কালী ঠাকুরের একটা মন্দির, 52 পীঠের মধ্যে এক মন্দির। এখানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মস্তক মুন্ডন করিয়েছিলেন নন্দ বাবা। আর তারপরে আমরা দর্শন করব গীতা জ্ঞানস্থলী, যেখানে ভগবান গীতা উপদেশ করেছিল এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল। আর এর সূর্যকুণ্ড, গীতা জ্ঞানস্থলী, তারপরে হচ্ছে জ্যোতিকারা মঠ, আর আর একটা হচ্ছে বানগঙ্গা, যেখানে ভীষ্মদেবকে বান মারা হয়েছিল। তাই কুরুক্ষেত্র দর্শনকারী সমস্ত ভক্তবৃন্দ কি জয়। আমি আপনাদের বৃন্দাবন গাইড বিশম্বর দাস। আমাদের নতুন রুট আজকে আমাদের তৈরি হলো, সব ভক্তরা পরিক্রমা করছে। সেটা হচ্ছে কুরুক্ষেত্র, সিমলা, কালকা সিমলা এবং হরিদ্বারের বেশ কিছু স্পট। তাই আমরা কি দর্শন করছি, সঙ্গে থাকবেন। হরে কৃষ্ণ, হরি বল, রাধে রাধে। আমরা এখন দর্শন করছি ব্রহ্মাণ্ড ঘাট। ঠিক আছে, এইখানেই শিবজি তপস্যা করেছিলেন। আমরা ভেতরে ঢুকে বৃন্দাবন রাধারানী মানসরোবর বংশী বটে আমার নিজস্ব মন্দিরের দ্বারা এই পরিক্রমা করানো হয়। তাই অতি অল্প খরচের মধ্যে আপনারা এই পরিক্রমা অংশগ্রহণ করতে পারেন। আমরা সকালবেলা শৌচাগার সেরে, পটি সেরে, চান সেরে, তিলকান্নিক সেরে আমরা ব্রহ্মাণ্ড ঘাটকে পরিক্রমা করব। সঙ্গে থাকবেন দর্শন করার জন্য। আমি আপনাদের শ্রীচরণের দাস, বিশম্বর দাস। এই জায়গার মাহাত্ম্য অনেক, কোটি বৎসর ধরে এখানে শিবজি তপস্যা করেছিলেন। আসুন আমরা দর্শন করি। হরে কৃষ্ণ। তপস্যা করেছিলেন, আর শিবজি স্বয়ং এখানে আজও পর্যন্ত বর্তমান কোটি কল্প ধরে বৎসর ধরে এ করেছিলেন। ঠিক আছে, এবারে আমরা সবাই পটি চান সেরে এবার আমরা করে যাচ্ছি ব্রহ্মাণ্ড ঘাট, যেখানে শিবজি কয়েক কোটি বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন, সেখানে তপস্যা করতে যাচ্ছি। ঠিক আছে, মানে পরিক্রমা করতে। যায় সাধু মহারাজ কি যায়। সাধু মহারাজ এই জায়গা মাত্র কে তাড়াতাড়ি একটু আসুন। কি জয় বিষ্ণু ঠাকুর কি, খুব স্লো এরা। রাধে রাধে। এখন আমরা কোথায় পরিক্রমা করছি? ব্রহ্মাণ্ড ঘাট। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হাত লই, হরে কৃষ্ণ। भाई जगह का बात थोड़ा हम लोग समझ लीजिए भाई थोड़ा। यह का महत्व थोड़ा क्या है? यहाँ ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की स्थापना की। अच्छा, इसलिए यहाँ ब्रह्म सभा होते हैं। अच्छा, और थोड़ा सामने ले जाइए माइक। यहाँ पर अच्छा ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का स्थापना किया था। अच्छा, इसलिए ये ब्रह्म सरोवर नाम है। ब्रह्मा जी ने शिवलिंग, बेटा स्वयं ब्रह्मा जी এই শিবলিঙ্গটাকে স্থাপন করেছিলেন। ঠিক আছে, अच्छा। और राजा कुरु थे, हाँ, पांडवों के जमाने में, हाँ, राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र, ब्रह्म सरोवर, सर्वेश्वर महादेव। अच्छा, जय जय श्री महाराज की, वैष्णव ठाकुर की जय। পাড়া সবাই জল ঢেলে নাও করে দেখবেন। ঠিক আছে, ছবিগুলো এখানে কি হচ্ছে না, গৌতম দ্রোণাচার্য সংবাদ, মহর্ষি গৌতম কি গণনায় শত ঋষিयों में होती है, মানে শত ঋষির মধ্যে गौतम मुनि के गोना है। कुरुक्षेत्र भूमि में कई तीर्थ गौतम ऋषि से संबंधित है, जिनमें रोक एक तीर्थ 48 कोष कुरुक्षेत्र भूमि स्थिति
ত্রিনাথ তীর্থ মানে এটা কত 48 কোষ, হ্যাঁ। ঠিক আছে। বৃন্দাবন জেলাম 84 কোষ, কুরুক্ষেত্র হলো কত 48 কোষ, ঠিক আছে। এবারে আমরা দর্শন করব দেবীকূপ ভদ্রকালী মন্দির। এখানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মস্তক মুন্ডন হয়েছিল এবং এটি হলো 52 ফিটের মধ্যে। রাধে রাধে, হরে কৃষ্ণ। জয় মাতা ভদ্রকালী মন্দির কি জয়, শ্রী মা ভদ্রকালী কি জয়। ভক্তরা, আমরা ভীষ্মকুণ্ড দর্শন করার সাথে সাথে তার সাথে আমাদের সতীপীঠের 52 পীঠের দর্শন করতে করতে আমরা ভিডিও দেখে নেবো এবং সাথে আমরা হরে কৃষ্ণ 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 এই জায়গাটায় এই কুণ্ডতেই আমার পরিকল্পনা বললো ডান চরণ পড়েছে। হরে রাম হরে রাম পরাশর आश्रम में सत्यवती एवं वेद व्यास पराशर तीर्थ 48 कोष कुरुक्षेत्र भूमि का एक प्रमुख तीर्थ है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर ऋषि पराशर सत्यवती एवं वेद व्यास के साथ निवास करते थे, माने सत्यवती और वेद व्यास एखाने थाकतो, ठीक है। लौकिक मान्यता के अनुसार इस तीर्थ पर महर्षि पराशर ने कठोर तपस्या की थी, जो कि वर्तमान में बहलालपुर ग्राम में स्थित है। বুঝতে পেরেছো? মানে এখানে পরাশর মুনি তপস্যা করতেন সত্যবতীকে নিয়ে। যা যা শ্রী পরাশর মুনি কে। এই ছবিটা দেখবেন, এই ছবিটা হচ্ছে স্বয়ং কর্ণ महाभारत में पृथुदक तीर्थ की कुरुक्षेत्र की तीर्थ माना जाता है। এখানে কর্ণ তার পিতৃপুরুষের পিত্রদান করেছিলেন, ঠিক আছে। তর্পণবার में স্নান करने में मनुष्य को अनिष्टम यक्ष का फल पाता, মানে অনিষ্টম যজ্ঞর ফল প্রাপ্ত হয় এইখানে চান করলে, ঠিক আছে। যুদ্ধ কুরুক্ষেত্র পরিক্রমা করলে হবে না। এখানে খুব সুন্দর কথা বলেছে, দেখো। रांतुक यक्ष के दर्शन करते हुए तीर्थ यात्री কি বলছে না, शास्त्र में यक्ष की पूजा के उपरांत ही কুরুক্ষেত্রে ভূমি কি যাত্রা करने का विधान है, মানে এইখানে চান করে একে পরিক্রমা করেই তবেই কুরুক্ষেত্র দর্শন করার নিয়ম। কি সুন্দর কথা শুনেছে, বুঝতে পেরেছো? কুরুক্ষেত্র যেখানে যেখানে উল্টো পাল্টা দর্শন করলে হবে না। এই ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে এখানে কৃপা করে স্নান করে রাধারানী যা করে মঙ্গলের জন্য করে। মে বীর পিপলে के पास सरस्वती तट पर स्थित है। রাধে রাধে। আচ্ছা, এইখানে স্থান হচ্ছে, এটা হচ্ছে মা গঙ্গা, আর এটা হচ্ছে কুন্তি দেবী, আর এটা হচ্ছে ভীষ্মদেব, ঠিক আছে। এই কুন্তি দেবী ভীষ্মদেব এখানে এসে যজ্ঞ করেছিলেন, ঠিক আছে। জয় জয় শ্রী কুন্তি দেবী ভীষ্মদেব কি জয়। আচ্ছা আচ্ছা, বান এই জায়গাটা মাত্র বুঝে না, 52 শক্তির পীঠের মধ্যে এটা একটা পীঠ। এখানে মায়ের চরণ পড়েছিল, ठीक है। यहाँ पे चरण गिरा था, दो चरण एक साथ, एक चरण। कौन सा चरण बाबा, कौन सा चरण गिरा था? डायना चरण, মানে ডান চরণ সতী দেবীর এখানে পড়েছিল, ঠিক আছে। জয় মা সতী দেবী কি জয়। বললাম না পিণ্ডদান হয় এখানে, সোমবাতি ওই অমাবস্যায় পিণ্ডদান হয়। কুরুক্ষেত্র ভূমি স্থিত ফল্গু নামক এই তীর্থ কা ফড়ল গ্রাম মে স্থিত হ্যাঁ, মানে ফল্গু নদীতে যে তীর্থ করলে যে ফল হয়, এখানে সেই তীর্থ করলে সেই ফল হয়। জায়গাটা এ করো, এটা বামন পুরাণে পাওয়া যায়। এক শিকারী একটা মৃগকে বধ করেছিল, মানে बामन पुराण के अनुसार शिकारी के बाणों से विद्ध मृगों ने जब मनुष्य तीर्थ की सरोवर में स्नान किया, उन्हें मानव देह की प्राप्ति हुई। মানে ওই হরিণকে যখন মেরেছিল, কিন্তু হরিণটাকে যখন আবার বাঁচা জলে চান করায়, তখন সে মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়েছিল বেঁচে। ब्राह्मणों ने बताया कि वह मृग ही जो सरोवर में स्नान के कारण मनुष्य बन गया था। इस घटना के संबंध 48 कोष कुरुक्षेत्र भूमि स्थिति मनुष्य तीर्थ मान से संबंधित है। চলে আসো। আচ্ছা, এখানের ভগবানের কি লীলা, মাতা অঞ্জনী কে সাথ হনুমান, এখানে হনুমানজি এসেছিল, ঠিক আছে। মাতা, এটা তো মাতা অঞ্জনী আর স্বয়ং হনুমানজি, ঠিক আছে। तो तीर्थ का संबंध हनुमान की माता अंजनी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इसी स्थल पर माता अंजनी कर हनुमान के पुत्र की रूप में प्राप्ति किया था। अच्छा, এখানেই অঞ্জনী দেবী তপস্যা করে হনুমানজিকে পুত্র রূপে প্রাপ্ত করেছিল। জায়গাগুলো স্থান সম্বন্ধে বুঝছি। এইটা হলো সেই স্থান যেটা হলো কি অনুসয়া की अनुसार कुंती का, মানে कुंती देवी एक बार जब आत्ममुनि हुए थे, ऋषि ने उनका निवारण के लिए 1 करोड़ तीर्थ की स्थान करने के लिए कहा। इस बार कुंती ने जब कुटी तीर्थ के समान किया तो उनका आत्मा दूर हो गई और 84 कोष भूमि का कोटियुग तीर्थ करोड़ से संबंधित बताया गया। মানে এখানে একটা মুনি বলেছিল যে তোমাকে এতগুলো তীর্থে চান করতে হবে, তবে তুমি আত্মলীন হবে। কিন্তু কুন্তি দেবী তানারই কথা শুনে এই ব্রহ্মতে চান করে সেই কোটি তীর্থের ফল প্রাপ্ত করেছেন। জয় কুন্তি দেবী কি জয়। হ্যাঁ, বল্লীবট এইখানেই আছে কি না, বল্লীবট, এ বল্লীবট का स्थान है।
ध्यानदार नृसिंह ब्रह्मा तीर्थ की गणना कुरुक्षेत्र की प्रमुख तीर्थों में होती है। पुराणों में तीर्थ में पर स्थित एक विशाल मायोग नामक विग्रह उपलब्ध हुआ है। यहाँ भी कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे महर्षि भृगु ने मार्कंडेय ऋषि के महामृत्युंजय मंत्र दिया था। जय जय भृगु मुनि की जय। 48 कोष कुरुक्षेत्र भूमि में स्थित हुआ तीर्थधायक नामक ग्राम में स्थित है। तो एखानेই কি হয়েছিল না মহর্ষি ভৃগুকে মার্কণ্ড ঋষি ने মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র দান করেছিল। জয় মার্কণ্ড মুনি কি জয়, ভৃগু মুনি কি জয়। আচ্ছা, এই জায়গাটা মাহাত্ম্য হচ্ছে কি, कार्तिक का देव सेनापति पद पर अभिषेक दानवों के युद्ध में पराजित करने के लिए कार्तिक को कुरुक्षेत्र में सरस्वती के तट पर स्थित ओजस घाट पर देव सेना के सेनापति बनाया गया था। জ্যোতিষ্কর মানে এখানে ভগবান গীতার জ্ঞান দান করেছিল, এই বৃক্ষের নিচেই ভগবান গীতা বলেছে। ঠিক আছে, নাও हरे कृष्णा कृष्ण कुरुक्षेत्र नगर के पश्चिम में सरस्वती के तट पर स्थित है। यह तीर्थ कुरुक्षेत्र की अष्टकोशी परिक्रमा का एक मुख्य तीर्थ है। মানে এখানে কার্তিকের অভিষেক হয়েছিল। ঠিক আছে, অভিষেক করে কার্তিকের দেব সেনাপতি ঘোষিত করা হয়েছিল। এটা কি আছে না, বরাহ अवतार। बराह तीर्थ के संबंध भगवान विष्णु के तीसरे अवतार बराह से जोड़ा जाता है। महाभारत के अनुसार इस तीर्थ में भगवान विष्णु बराह रूप में विद्यमान है। माने এখানে এখনো বরাহ रूपे भगवान आছেন। वामन पुराण में भी ये तीर्थयात्री द्वारा भगवान बराह की पूजा का उपलब्ध मिलता है। 48 कोष कुरुक्षेत्र भूमि का यह पूर्व तीर्थ बराह कला ग्राम में स्थित है। বুঝতে পেরেছো? जय बराह भगवान बराह देव की। अच्छा, এই জায়গা কি জায়গার মাত্র च्यवन ऋषि के आश्रम में अश्विनी कुमार कहा जाता है कि अपने वृद्ध पति महर्षि च्यवन को फिर से यौवन प्रदान करने के लिए जब उनके पत्नी सुकन्या ने अश्विनी कुमार से प्रार्थना की तो उन्होंने ऋषि च्यवन को फिर से युवा बनाया है। इस घटना पर संबंध 48 कोष कुरुक्षेत्र में स्थित अश्विनी कुमार तीर्थे जोड़ा जाता है। মানে অশ্বিনী কুমার ছিল, এখানে এসে তিনি নবযৌবন প্রাপ্ত হয়েছিল। ওনার স্ত্রী নামটা কি বলো, সুকন্যা, এখানে তপস্যা করেছিল। বুঝতে পেরেছো? চ্যবন মুনির ঘটনা এটা, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, এই তীর্থের কি হচ্ছে না, ঋষি जमाग्नि आश्रम, हाँ जमाग्नि मुनि आश्रम में परशुराम। 48 कोष कुरुक्षेत्र में भूमि में कई तीर्थ ऋषि जमाग्नि से संबंधित है। इनमें से जमाग्नि तीर्थ भी इन्हीं से संबंधित है। लौकिक विश्वास के अनुसार इस तीर्थ पर महर्षि जमाग्नि ने कठोर तपस्या की थी। इनके पत्नी रेणुका सूर्यवंशी राजा प्रसन्नजीत के पुत्र थे। स्थानीय मतनाय जमग्नि तीर्थ का परशुराम के पिता जमग्नि का आश्रम से माना जा रहा है। ताई जय जमग्नि भगवान परशुराम भगवान की। अच्छा, महर्षि मार्कंडे के बाल मुकुंद का दर्शन, মানে মহর্ষি মার্কণ্ড মুনি বলেছিল ভগবান তোমার মায়া কি, ঠিক আছে, তো বাল্য রূপে ভগবানকে দর্শন দিয়েছিল মার্কণ্ড মুনি। যেন বাল্য রূপে তোমাকে দর্শন করতে के समय महर्षि मार्कंडे ने युधिष्ठिर के मलय के भगवान विष्णु के तीसरे बाल मुकुंद से जोड़ा करने की महाभारत के अनुसार उन्होंने बताया भगवान विष्णु बाल मुकुंद के वरदान से मृत्यु उनका वश में है। भगवान उन्होंने ये भी बताया कि वामन पुराण में भी ये तीर्थयात्री मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के रूप में ऋषि वंश में जन्म लिया। इसको कुरुक्षेत्र भूमि का यह पूर्व तीर्थ की शरण में कलाग्राम में स्थित चाहिए। जय शिवजी संगे नित्यरत मंकनक ऋषि एक बार अंगूठे से तरवाल पदार्थ बहने पर मकनक ऋषि नृत्य करने लगे। शिव ने इस पर ऋषि के आश्रम आकर अपने अंगूठे से श्वेत भरम गिराई और लज्जित हुए। मंकनक द्वारा क्षमा मांगने पर शिव ने नित्य उनका आश्रम में रहने का वचन दिया। लोकमान्यते अनुसार प्रसंग का संबंध इस कुरुक्षेत्र मुख ने साबित है। মানে শিবজি এই ঋষি তপস্যা করেছিল এবং ঋষি বলেছিল যে আমি সর্বদা আপনার সঙ্গে থাকবো এই তীর্থে। ঠিক আছে, তাই ব্রহ্মাণ্ড ঘাট কি জয়, জয় জয় শ্রী মহাদেব की জয়। এটা কি আছে ধৃতরাষ্ট্র দ্বারা প্রতিমা खंडन। महाभारत युद्ध में वीरगति के प्राप्त हुए युद्धों के अंतनष्ट कर्म करने के जब राजा धृतराष्ट्र ने गंगा तट पर पहुँचे तो उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाने के पश्चात भीम के लगाना चाहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने भीम को पीछे रखकर भीम को लोहे का प्रतिमा राजा के सामने की।
धृतराष्ट्र ने प्रतिमा का आलिंगन करते ही ऐसे चूर चूर करके डाला था सत्य धरती में पर गिर गया था। एक শুনে নাও এই জায়গাটা কথাটা বুঝে নাও। ধৃতরাষ্ট্র সবাইকে যখন সমাধি করছে মানে সবাই তো মরে গেল মায়ের পর তাদের সমাধি পিণ্ডদান করতে করতে সবাইকে আলিঙ্গন করেছে, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি রাগ ছিল, রাগ করে যে ভীমের প্রতি রাগ ছিল ধৃতরাষ্ট্র, তাই জন্য সবাইকে আলিঙ্গন করতে করতে ভীমকে আলিঙ্গন করতে গেছিল। কিন্তু কৃষ্ণ কি করে না ভীমকে টেনে নেয় একটা লোহা দিয়ে একটা লোহা ভীমকে সামনে মানে লৌ একখানা প্রতিমা করে লৌ ভীমকে সামনে যেই ওই ধৃতরাষ্ট্র তাকে যেই আলিঙ্গন করে সেই লৌহাটা পুরো একদম ভেঙে যায়। বুঝতে পেরেছো? মানে ভীমকে এখানেও ধৃতরাষ্ট্র অন্তিমেও ভীমের প্রতি সেই রাগটা নিবারণ করতে পারেন। ঠিক আছে, জয় জয় শ্রী পঞ্চপাণ্ডব কি জয়। मतलब इसका मतलब है कि ना धृतराष्ट्र द्वारा प्रतिमा खंडन, धृतराष्ट्र ने अगर भीम को पकड़ लेते तब तो चूर चूर हो जाते। बुझते पेरेछो? तो कन्हैया जी ने जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। এটা কি গান্ধারীকে শ্রীকৃষ্ণকে মানে এখানে গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে সাপ দিয়েছিল, অভিশাপ দিয়েছিল। महाभारत युद्ध में कौरव पक्षीय युद्ध के मैदान में मारा हुआ देखकर गांधारी शोक से भर गई। श्री कृष्ण को देखकर उसने कहा कि तुम्हारे कारण ही कुल का विनाश हुआ है, यदि तुम चाहते हो ये युद्ध रुक सकते थे। गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि आजन्म से 36 वर्ष बाद तुम्हारा युद्ध कुल का नाश भी कुरु वंश की भांति होगा। मतलब এখানে 36 বছর পরে যে তোমার মৃত্যু হবে দিয়ে তোমার কুরু বংশের নাশ হবে, এখানে সেই কুন্তি সেখানে অভিশাপ দিয়েছিল। কুন্তি নয়, अश्वत्थामा को मारने के लिए भीम का प्रस्थान। अश्वत्थामा द्वारा पांडव शिविर में रात्रि को द्रौपदी का 5 पुत्र धृष्टद्युम्न एवं कई पंचालों योद्धाओं के मारे जाने का समाचार मिलते ही द्रौपदी सहित पंच पांडव शोक में डूब गए। अश्वत्थामा को मारने के लिए भीम नकुल के साथ लेकर अश्वत्थामा के पीछे करने निकल पड़े। तपस्या भीम का सहायता करने का श्री कृष्ण का अर्जुन एवं युधिष्ठिर का लेकर रथ से निकल पड़े। মানে অজ্ঞানেতে দ্রৌপদীর 5 পুত্রকে মেরে দিয়েছিল না, ঠিক আছে, সেই সিনটার কথা এখানে অশ্বত্থামাকে তখন এখান থেকেই মারতে চলে যায়। বুঝতে পেরেছো? এইটাই হচ্ছে দুর্যোধন কা বজ্র দেহে কা প্রাপ্তি। युद्ध মানে দুর্যোধনের যে বজ্র মানে বজ্রের মতো শরীর যে হয়ে যাবে না, দ্রৌপদী বলেছিল চান করে এসো। दौरान गांधार ने दुर्योधन का नग्न अवस्था में उसको वेशधारी श्री कृष्ण ने दुर्योधन का उसका शरीर के मध्य भाग के छिपाकर अपनी माता के सामने जाने का सलाह दी। गांधारी के दृष्टिपात से दुर्योधन का शरीर के मध्य भाग छोड़कर उसका संपूर्ण देह बर्जर हुआ। मोर ওটাকে যে বলেছিল না গান্ধারীকে যে বাবা তুই চান করে আয়, এখান থেকেই দুর্যোধন চান করে গিয়ে যাচ্ছে, যেতে যেতে শ্রীকৃষ্ণ আটকে নেয়, আটকে নিয়ে কলা পাতা দিয়ে আটকে নেয়, আটকে নিতেই ওই জায়গাটা দেহটা ওইটুখানি তাদের বাকি রয়ে যায়, বজ্র দেহ হয় না। মানে এই কুণ্ডেতে চান করেই দুর্যোধন গিয়েছিল। এতক্ষণ আমি আপনাদের সঙ্গে ছিলাম বিশম্বর দাস, বৃন্দাবন গাইড। আমাদের আজকের এই ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের নেক্সট ভিডিও আপলোড করা হবে কাল। আমরা পরিক্রমা করছি, দর্শন করছি সিমলা, কালকা এবং তারপরের দিন হরিদ্বার। সঙ্গে থাকবেন। রাধে রাধে, হরে কৃষ্ণ, হরি বল। सरोवर के तट पर उसी युद्ध के लिए ललकारा। इस पर दुर्योधन एवं भीम के बीच गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में भीम ने दुर्योधन को जंघाओं पर प्रहार कर उसे ऐसे आघात पहुंचाया जो अनंत उसकी मृत्यु का कारण बना। जय जय श्री भीम महाराज की। चलो आगे तुम्हारा सवाल अन्न तो तुम्हारा सवाल अन्न तो हाँ अच्छा 5 6 7 8 9 12 7 थाली लगेगा दाल चावल का और 1 थाली लगेगा 7 में 6 थाली लगेगा दाल चावल का, और 1 थाली लगेगा रोटी दाल सब्जी। चावल के बदले में रोटी। इस लड़के को सारा चीज बताओ, ये सारा आपको अटेंड करेगा। ना चलो কৃষ্ণ তো হ্যাঁ ঠিক আছে, আর কিছু লাগবে? হ্যাঁ সমাজ গাড়িতে গিয়ে ভালো করে শুয়ে খাওয়া দাওয়া করে কমপ্লিট, ঠিক আছে। ভেরি গুড। रेडी भैया और कुछ सेवा हो गया कंप्लीट? चलो মহাপুরুষ আজকে মহাপুরুষের সেবা করে সমস্ত ভক্তবৃন্দ কি হরে কৃষ্ণ, ঠিক আছে।
नौड़ी चलो उन्हीं की खास इसका उनका रोटी है